इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से प्रेस मीट इस उन्वान से रखी गई है कि 2022 और 23 का जो बजट हुकूमत तेलंगाना पेश करने वाली है, इसमें हम अपने मुतालबात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अमीर हिंद जनाब शमशाद खादरी साहब, जुनूब हिंद के अमीर जनाब मौलाना सैयद शाह खैरुद्दीन सूफ़ी खादरी साहब और मैं अबरार हुसैन आज़ाद और शेराज खान मैडम और आलिया मैडम, ये तमाम लोग हम लोग इज्तिमाई तौर पे इस बात के मुतालबात करने के लिए हुकूमत तेलंगाना से कि वो अक़लियतों के लिए जो मख्तस किया जाने वाला बजट है वो सेहतमंद बजट एलोकेट करें और उसकी मुकम्मल तरीक़े से उसके इस्तेमाल के लिए जो है ना, जो रियासत के नॉमिनेट माइनॉरिटी वेलफेयर के नॉमिनेटेड पोस्ट हैं, जिसमें चेयरमैन्स हैं, वीसी एंड एमडीज़ हैं और ऑफिसर्स हैं, जिनकी गैर मौजूदगी की वजह से ये तमाम डिपार्टमेंट जो है ना आज खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से कौम का रास्त नुकसान हो रहा है। तो मैं इस मौके पे आज जनाब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस जनाब शमशाद खादरी साहब से, इसके बाद जनाब मौलाना सैयद शाह खैरुद्दीन सूफ़ी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें। सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं मीडिया और प्रेस का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आप अपनी हाज़िरी दी। मैं ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इसका अहम मकसद ये है कि 2014 से आज तक हुकूमत तेलंगाना जो माइनॉरिटी के साथ वायदे किए थे, जिस तरीके से उन्होंने 12% का वादा किया था, मगर आप तमाम हजरात अच्छी तरह से जानते हैं कि चंद्रशेखर साहब ने जो वादे किए उसमें से कोई वादे वफा नहीं हुए। 12% का वादा वफा नहीं हुआ, ना माइनॉरिटी लोन्स का वादा वफा हुआ, ना वैकेशनल ट्रेनिंग का कोई इंतज़ाम किया गया। सबसे अहम बात मैं मीडिया के ज़रिए से चंद्रशेखर राव साहब के नॉलेज में ये बात लाना चाह रहा हूँ कि आली जनाब, आपने 2014 में जिस वक्त हुकूमत कायम हुई थी, आपने ये वादा किया था मुसलमानों से कि आप मुझे जिता के लाइए, 4 महीने के अंदर 12% रिजर्वेशन मैं तमाम मुसलमानों को तमिलनाडु के बेसिस पे दे के बताऊँगा। खैर वो वादा तो वफा नहीं हो सका। आज का जो अहम मौजू और सबसे अहम ज़रूरत इस वक्त जो है वो ये है कि मैं चंद्रशेखर राव साहब से खुसूसी तौर पर इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि 2014 से लेकर आज तक 2022 तक आपने जो भी बजट जारी किया, जो भी बजट अलाट किया, जो भी बजट माइनॉरिटीज़ के लिए मुख्तस किया, मुझे बड़े ही शर्म और हैरत के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि उस बजट का 100% इस्तेमाल नहीं हुआ और ना मुसलमानों की किसी किस्म की कोई फलाह बहबूद का काम किया गया। इसके अलावा एक ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा कि इतने यहाँ फाइनेंस कॉरपोरेशन है, मैंने क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन है, एससी कॉरपोरेशन है, बीसी कॉरपोरेशन है और बहुत से कॉरपोरेशन यहाँ पर हैं जो कारकर्द हैं और जो काम कर रहे हैं। मगर बड़ी हैरत और बड़ी ही ताज्जुब के साथ मैं चंद्रशेखर राव साहब से ये बात कहना चाहूँगा, उनसे ये बात उनके नॉलेज तक लाना चाहूँगा आपके ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए से, कि जनाब आली, इस मरतबा भी अभी वक्त है। जिन मुसलमानों ने इस उम्मीद के साथ आपको वोट देकर आपको इख्तिदार पे लाया था कि मुसलमानों की हालत ज़ात ठीक होगी, उनको नौकरियों में मौक़े मिलेंगे, अनएम्प्लॉयड नौजवानों को जो है नौकरियों के मौक़े फराम होंगे, ख़वातीन को जो है नए नए ट्रेनिंग के अंदर मौक़े होंगे। एक वेकेशन ट्रेनिंग का आज इंतज़ाम नहीं है। पिछले 5 साल में जितना बजट इस्तेमाल किया गया, तकरीबन बजट गवर्नमेंट को वापस चला गया। तो आज मौके को गनीमत जानते हुए मैं यकीनन चंद्रशेखर राव साहब एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में भी अगर वो ये चाहते हैं कि फिर दोबारा आपको इख्तिदार आए, दोबारा आप जो है इख्तिदार करते हुए सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब आपने जो दिखाया था
اگر اس کو حاصل کرنا ہے تو میں چندرشیکھر راؤ صاحب سے اس بات کی میں پرزور اپیل اور مطالبہ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو وعدے مسلمانوں سے مائنارٹیز سے کیے تھے ان کو آپ کو پورا کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ آنے والا وقت بہت خطرناک وقت ہے اس کے لیے، کیونکہ جب تک مسلمانوں میں پھیلی بے چینی آپ دور نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ بجٹ مختص نہیں کریں گے، میرا تو ایک پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے میں ان سے اس بات کا آل انڈیا مسلم لیڈرز کانفرنس کا صدر ہونے کے ناطے ان کو اس بات سے میں مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ اب بھی وقت ہے، جو وعدے آپ نے مسلمانوں کے ساتھ کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرنے کا وقت اب آ چکا ہے۔ مسلمانوں میں جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے، یہ چندرشیکھر راؤ صاحب کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان مسلمانوں کی بے چینی دور کی جائے، کس طریقے سے ان کے مطالبات پورے کی جائیں، کس طریقے سے مائکرو لون سینکشن کیا جائے، کس طریقے سے خواتین کو خود مختفی بنا جائے، کس طریقے سے نوجوانوں کو نئے نوکریوں کے مواقع فراہم کی جائیں۔ اور ایک خاص بات میں کہنا چاہوں گا کہ 2015-16 میں 1,59,906 اپلیکیشن 1 لاکھ سے 10 لاکھ سینکشن کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن وہ بٹی کی نظر کر دیا گیا، اس پہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا۔ اور ایک خاص بات کہنا چاہوں گا کہ لاسٹ میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ کم سے کم 50,000 مائکرو لون ان غریب عوام کو، ٹھیلا بنڈی والوں کو، چھوٹے موٹے دکانات لگانے کے لیے انہوں نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا مائنارٹی فائنانس کارپوریشن نے، وہ 50,000 کا لون بھی سینکشن نہیں کیا گیا، اور جو 50,000 کا لون تھا وہ ناقابل واپسی تھا، وہ ان کے بزنس کے لیے، ان کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے سینکشن کیا گیا تھا۔ میں زیادہ اس وقت سے بھی وقت نہیں لوں گا، دوسرے مقررین بھی آپ کے سامنے مخاطب کرنے والے ہیں۔ جس طریقے سے چندرشیکھر راؤ صاحب نے 2014 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ تمام مسلمانوں کی حالت زار درست کروں گا، سنہرا تلنگانہ بناؤں گا۔ آپ خود سوچئے چندرشیکھر راؤ صاحب، کیا سنہرے تلنگانہ کا خواب آپ نے پورا کیا؟ کیا سنہرا تلنگانہ بنا؟ کیا مسلمانوں کو نوکریاں ملی؟ کیا مسلمانوں کے حالت زار ہوئے؟ کیا ڈبل بیڈ روم مسلمانوں کو دیا گیا؟ ان تمام حالات پر عالی جناب چندرشیکھر راؤ صاحب سے میں مقدمانہ ان سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر واقعی آپ کو اپنی حکومت کو پھر آگے بڑھانا ہے، مسلمانوں میں پھیلی بے چینی کو دور کرنا ہے، مائنارٹیز میں پھیلی بے چینی کو دور کرنا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آگے بڑھتے ہوئے فوری طور پر، مجھے ایک بات کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ چندرشیکھر راؤ صاحب جہاں تمام کارپوریشن میں مینیجر ہیں، چیئرمینس ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کو یتیم خانہ بنا دیا گیا ہے، وہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں چندرشیکھر راؤ صاحب سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے آپ کے ہر دل عزیز چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ صاحب کی نالج میں شاید یہ بات نہیں گئی ہے کہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن میں تمام پوسٹ خالی ہیں، چیئرمین کا پوسٹ خالی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مائنارٹی اور ایک خمر الدین صاحب کا جو ریٹائرڈ ہو کے مائنارٹی کا جو اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی مائنارٹی کمیشن کا بھی بڑا اچھا ہم کو یہ موقع تھا۔ مائنارٹی کمیشن میں بھی خمر الدین صاحب نے جو بھی کام کیا، اگر مائنارٹی کمیشن کا بھی پوسٹ آپ بھرتی کرتے ہیں تو مسلمانوں کے جو مطالبات ہیں، جو تکالیف وہ لوگ برداشت کر رہے ہیں، یقیناً اس سے بھی ان کو فائدہ ہوگا۔ میں خاص طور سے چندرشیکھر راؤ صاحب سے بہت ہی زیادہ اپیل اس واسطے نہیں کرنا چاہوں گا کہ اپیل ختم کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب آپ کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے، اب آپ کو مسلمانوں کی پریشانیوں کو جان لینا چاہیے، مسلمانوں میں پھیلی پریشانیوں کو دور کرنا چاہیے۔ فوری طور پر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے جتنے پوسٹ خالی ہیں، چیئرمین کے اور مینیجنگ ڈائریکٹر اور وائس چیئرمین اور اردو اکیڈمک میں، یہ مستقل طور پر اپائنٹمنٹ کیجئے۔ یہاں سے وہاں سے لا کے ڈپریشن دینے سے کوئی بادہ ہونے والا نہیں ہے۔ میں پھر ایک بار چندرشیکھر راؤ صاحب سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی آپ کو مسلمانوں کا ساتھ چاہیے، مسلمانوں کا ووٹ چاہیے، تو پھر آپ کو اس بات کی طرف توجہ دینا ہے، ورنہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کا جو پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، اس کے لیے آپ کو، ہم کو چندرشیکھر راؤ صاحب کو سوچنا ہے۔ میں آخر میں چندرشیکھر راؤ صاحب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام مائنارٹی ویلفیئر کے جتنے بھی محکمہ جات خالی ہیں ان کو پر کرتے ہوئے مسلمانوں کی تائید حاصل کریں گے۔ خدا حافظ۔ ناظرین کرام، آل انڈیا مسلم لیڈرز کانفرنس کی جانب سے آج کے اس پریس کانفرنس کے 2 اہم مطالبات ہیں۔
हुकूमत तेलंगाना से। पहला मुतालबा तो अभी आपने हमारे अमीर साहब की ज़बानी समाअत फरमाया कि मुस्लिम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन और अखिलती कमीशन, सिटीवेल, उर्दू एकेडमी और अब वक्फ बोर्ड भी मखलूआ हो चुका है। ऐसे 5 कॉरपोरेशन इस वक्त हमारे स्टेट में खाली है और वहाँ के कई जायदादों पर तकर्रुरात नहीं हुए हैं। और अभी हाल ही में हमारी तेलंगाना सरकार जो मुस्लिम दोस्त होने का दावा करती है, ढोंग रचाती है, उसने 1640 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की हत्या ली है। और मुस्लिम और जो ना माइनॉरिटी बजट का ऐलान किया जाता है, लेकिन उसमें का 10% हिस्सा जारी नहीं किया जाता। तो क्या ये रियासत के अवाम क्या ये बात को नहीं समझे हैं कि हुकूमत हमारे साथ सरासर धोखा कर रही है, सरासर हमारे साथ फरेब कर रही है, हमारे जज्बात से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या चीफ मिनिस्टर साहब ये नहीं जानते कि आप क्या क्या वादा किए थे मुसलमानों के लिए, और अब आपकी हुकूमत में मुसलमानों के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है? आज ये बात को ज़हन नशीन रख लेनी चाहिए। और आज वक्फ अराज़ियात का 60% हिस्सा हुकूमत ने हत्या लिया है। मैं बांगे दहर सबूत के साथ कहता हूँ, और ये बात मेरी नहीं है, हमारे फ्लोर लीडर असेंबली में हुकूमत से असेंबली में ये मुतालबा किए हैं। ये बात रिकॉर्ड में मौजूद है, अनरिकॉर्ड बात कोई नहीं कर रहा हूँ मैं। तो क्या केसीआर साहब आपके लिए कुछ हया शर्म का कोई पैमाना है आपके पास? आप मुस्लिम दोस्त होने के लिए मुसलमानों से झूठे दिलासे लेके देके आप इख्तिदार पर हासिल आए, और आज हमारी इमलाक को लूट रहे हैं और हमको धोखे पे धोखा दिए जा रहे हैं। अब मुसलमान इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब 2023 करीब है, आपको याद होगा हम ही ने ऐलान किया था कि हुजूराबाद का इलेक्शन तुम हार रहे हो, और वो नतीजा सामने आया। और अभी हम यहाँ से ऐलान कर रहे हैं, अगर केसीआर तुम होश में नहीं आओगे और मुसलमानों के साथ धोखा देते रहोगे तो 2023 के बाद तुम हुकूमत करने का ख्वाब भूल जाइए। तुम्हारा वही हशर होगा जो नरसिम्हा राव का हुआ था। ये बात जो ना ज़हन नशीन रख लेनी चाहिए। माइनॉरिटी बजट ईमानदारी से जारी होना और माइनॉरिटी बजट जो ना मुस्तहिक़ीन को मिलना आज का ये इजलास का डिमांड है। और वक्फ की इमलाक पर जितना हुकूमत ने कब्जा किया है वो वापस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ बोर्ड जो हारी है, हुकूमत के ईमा पर हारा गया है, क्योंकि एक तरफ से फरीक हुकूमत थी। इनको शर्म आना चाहिए था कि हुकूमत कैसा फरीक बने। आप इख्तियार से पहले कांग्रेस के दौर में आप खुद फरीक बने हुए थे कि वो जमीन को वक्फ बोर्ड को दिलाऊंगा मैं। कहाँ गया आपका वादा? 12% तो छोड़ दीजिए। आप हर कदम पर धोखा देते हुए आए हैं, हर कदम पर धोखा दिए हैं। आप मुसलमान और माइनॉरिटी तेलंगाना के अवाम आपके धोखे में आने वाले नहीं हैं। अब आपको नमिस्ते दीवार पढ़ लेनी चाहिए। 2023 में अगर आप अभी भी हमारे हुकूक नहीं देंगे तो मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस पूरे स्टेट में टीआरएस सरकार के खिलाफ हम तहरीक शुरू कर देंगे। ना समझोगे तो मिट जाओगे है मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे है मुसलमानों। तुम्हारी दास्तान भी ना रहेगी दास्तानों में। आज हम जो है ना इस जमहूरी मुल्क में जमहूरियत के हक़ से अपने मुतालबात मौजूदा हुकूमत से करते हैं कि अक़लियतों के ताउन के बगैर ये हुकूमत मुमकिन नहीं थी, और मुसलमानों के ही रहम व करम पर केसीआर हुकूमत आज अपनी 7 साला मियाद मुकम्मिल कर चुकी है। लेकिन जिस तरह के वादे किए गए थे ये वादे वफा नहीं हुए। हर मुसलमान के दिल में बेचैनी है। जो उम्मीदें के साथ तेलंगाना की जद्दोजहद की गई है, तेलंगाना कास के लिए मुसलमानों ने दामे दरमे सुखने दिया, उसके अवस मुसलमान ये उम्मीद करते थे कि इस कौम का जो है ना भला हो, इसके हकीकत इसके बरखिलाफ रही। इसीलिए मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस इस बात की उम्मीद करती है कि हमारे अमीर जनाब सैयद शमशाद खादरी साहब ने और जनाब खैरुद्दीन सूफी साहब ने अपने बयानात में इस बात का मुतालबा किया
میں مزید ان کو دہرائے بغیر اس بات کی امید کرتا ہوں کہ مستقبل قریب میں حالات کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے نا اگر حق نہیں ملتا تو مسلمان مزید دھوکے کا شکار نہیں ہوں گے. مسلمان جو ہے نا اپنے دل میں درد رکھتا ہے کہ ان تمام کوششوں کے ذریعے ہم مزید اس حکومت کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ کم سے کم اب تو جاگ جاؤ اور ان مسلمانوں کے ساتھ جو آپ نے وعدے کیے ان کو پورا کرو. خدا حافظ.